Yes, sir. Sir, good evening. Sir, itatanong ko lang po kung talaga po bang nahuli po si Kuya dyan sa Baguio po. Kasi po tinatanong po ng nanay ko po eh. Good evening, sir. Good evening, ma'am. Andito po. May pruweba po tayo dyan. Sir, nahuli po talaga dyan si Kuya sa Baguio po dahil po sa coding, tama po? Opo, nahuli po. Oo, pa. Andito po yung pruweba namin. Na nahuli po siya. Nahuli niyo po. Tingnan natin yung ticket po. Ayan o, ayan o. Teacher, Sir, hindi baka mukha ko lang yun, sir. sinasabi, sir, inedit ko daw. Sir, baka kamukha ko lang yun, sir. Ito, Kapinpin Gavin. May ticket ma, may ticket. Ayan ang ticket to, Kapinpin. Sir, isensya na po. Nung Lunes to, ma'am. Nung Lunes. O, tinululunan. Ayan. Kung gusto niyo mag-follow, ay mag-like and follow kayo sa kaibigan ko kay Sir John Michael Dodo Ligana. Ayan. Sir, thank you so much po. Thank you, sir. Isensya na po kayo. Thank you po. Okay po, ma'am. Like and follow kayo kay Sir John Michael. Ayan. Thank you, sir. Salud, sir. Sir, salud. Yes, sir. Thank you.